प्रभुଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚ କଳିଙ୍ଗ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ କେତୋଟି ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସେ ଗୀତଟି ହେଉଛି ମହିମା ହେଉ ତୁମର।
प्रभु को गौरव निमित्ते कहवा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जेपरी गीत संख्या 116 12 एवं 13 पदरे गीतरचक देखती मो प्रति सदाप्रभुଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଣ୍ଡଟେ ମୁଁ ତାହାକୁ କି ପ୍ରତିଦାନ ଦେବି। ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ସେହି ମଙ୍ଗଳଦାନ ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି କୃତଜ୍ଞତା ହୃଦୟ ସହିତ। ସେ ଗୀତଟି ହେଉଛି ଇବାଦତ କରୁ ଇସ୍କି।
ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଶାମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ଥାଉ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଚରଣ କରିବେ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ সেই আরাধ্য পরমেশ্বরଙ୍କର নিকটবর্তী ହେବା, সেই পূজা আরাধনা ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ ଆମେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠାରେ, ତୁମେ ମୋତେ କଥା କୁହ। Lord speak to me, here I am। ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆମର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ ଆମେ ଗୀତ ଗୋଟିଏ ଗାଇବା, ମେରା ଦିଲ ବନେ ତେରା ସିଂହାସନ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଏ ହୃଦୟ ତୁମର ଅଟେ, ତୁମର ସିଂହାସନ ଅଟେ, ଆଉ ମୋର ହୃଦୟ ରୂପର ସିଂହାସନରେ ତୁମେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ମୋତେ ରାଜତ୍ୱ କର। Thank you, Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरी बातों से तेरी खुशबू महके।
समस्त से आराधना पाइबा परमेश्वर जो स्तुति और प्रशंसा से स्थान में से विराजमान जो प्रशंसा से स्थान पराक्रम रही प्रिय भाई बहन कारण प्रशंसा परमेश्वर आपणार पराक्रम भाष करते आसु आम प्रभु को निकटवर्ती समर्पण होगा प्रार्थना करवा कारण से वाक्यदाता परमेश्वर थैंक यू हालेलुया तुझे देखना मैं चाहूँ हम समस्ते मिलित भाव में पदटी करने चाहूँ धन्यवाद हो प्रभु आम को द्वितीय रविवार उपवास समय सम्मिलित भाव में प्रभुंर धन्यवाद प्रशंसा करूँ वाक्यर निकटवर्ती होगापाई आम अवकाश देते से प्रभुंर गौरव हो पुणी आसुआ मैंने अल्प समय प्रभु वाक्यर निकटवर्ती होगा प्रार्थना करे पुणी आशा करे प्रभु आज उपासना आम प्रत्येक को व्यक्तिगत भाव में कथा कहतु व्यक्तिगत भाव में से आम जीवन को इंटरव्यू करतु जपरी आम ये दिन मानक विश्वास में बढ़ा प्रार्थना बढ़ा पुणी पराक्रम आम बलवान होगा जिसाया तार 41 अध्याय जो अंश मैंने नहीं 18 ରୁ 20 पद ये अंश परमेश्वर प्रतिज्ञा को प्रकाश करुचे जिते मैंने ईश्वर वाक्य प्रतिज्ञा को देखुछु ईश्वर प्रतिटी प्रतिज्ञा
ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଅତି ଜୋରଜାର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାଉ? କ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ନୁହେଁ କି? କାରଣ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଟେ? ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାଠାରେ? ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ କରୁ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେତିକି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଯେତିକି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତାଠାରୁ এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ନିକଟରେ କରାଯାଇଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅନେଇବା, ବୁଝିଯିବା ଯେ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେତେ ମହତ। ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି? କାହା ନିକଟରେ সেই ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି? যে 18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ যে ବୃକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନଦ ନଦୀ କରିବା, ସମସ୍ତରି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଝର ମାନ ପିଟାଇବା, ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଜଳାଶୟ କରିବା ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ଜଳ ନିଚ୍ଛଳ କରିବା। এই ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, କାହା ନିକଟରେ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ 17 ପଦକୁ ଦେଖିବା, 17 ପଦରେ ଯାହା ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଅଛି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ବାଇବଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଅଛି ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ 45 ମିନିଟ୍। ଦରିଦ୍ର ଓ ଦିନହୀନ ମାନେ ଜଳ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଳ ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବା ତୃଷାରେ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ସଦାକୁ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଚିନ୍ତା କର। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। এই ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୀନାବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା, ସାହାରା ନଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ହୁଏତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କ'ଣ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି,
कारण तांकर प्रतिटी मुखर शब्द सत्य अटे से मिथ्या कहि पारिबे नाही परमेश्वर तीनोटी विषय करि पारिबे नाही गोटी हला से पाप करि पारिबे नाही से मिथ्या करि पारिबे नाही से निजको बदलै पारिबे नाही आ सेही अपरिवर्तनीय परमेश्वर से एही प्रतिज्ञा करूछंती कहा निकटरे करूछंती गोटिए लोक दल विरोधरे करूछंती जो माने कि बिना अवस्था रे फसले कहबा गले दे आर एब्सोल्युटली स्ट्रैंडेड गोटे डिफिकल्ट गोटे हेल्पलेस गोटे अवस्था रे स्टक अप बिटे एही लोक माने सेही अवस्था को आसी जो अवस्था रे मनुष्यर आवश्यकता मौलिक आवश्यकता मध्य ए मानकु लक्ष्य परि लाଗୁଛି नुहे कि द बेसिक नीड ऑफ लाइफ से मानक पई कोन जाई छी लक्ष्य परि के जाई चिंता करंतु सही प्रकार लोक मानकु परमेश्वर प्रतिज्ञा करछ अनेक समय आमाने मध्य एही प्रकार एक अवस्था मध्य रे फसी जाउछु जो स्थान रे आमे कौन करिबा कौन न करिबा बुझी पाबा आमे मध्य बेले बेले स्ट्रैंडेड अवस्था को पड़े आसुछु असहाय अवस्था को पड़े आसुछु जो अवस्था रे आमे बाहरी पारु नाही अब आज ए शास्त्रांश जो चिंता मु आपन सम्मुख रखिबे ता होछि स्ट्रैंडेड येट स्ट्रेंथेन अर्थात असहाय किंतु सामर्थ्य असहाय किंतु सामर्थ्य प्रिय भाई भौणी माने ए स्थान रे प्रभु गोटे असहाय अवस्थार लोक मानकु गोटे डिफिकल्ट सिचुएशन रे थिबा लोक मानकु कोनोसी गोटे परिस्थिति रे स्टक अप देकी बाहरी पाप थिबा लोक मानकु से कोन करछथि प्रतिज्ञा करछथि जो परमेश्वर एही लोक मानकर दिनावस्था को स्मरण करे तेनु करी गीत रचक कहिले दिनावस्था रे मते से स्मरण कले कारण उच्च पार्टी रे करे खुशी लागि थांता आमे दिनावस्था तो नाहु तेनु करी आमे बुझी पाबु ना दिनावस्था रे थिले तो प्रभु दिनावस्था रे स्मरण कले मते बोली कहले हमर हृदय रे कोन बाहरबो आनंद उछुड़ी उठी बाहरबो गीतरचक दाऊद वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड से कहउछंती दिनावस्था रे स्मरण कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी प्रिय भाई भौणी माने आज आपण स्मरण करा जाउछंती एथि पई नुहो जे आपण आउ धनी बोली आपण आउ स्मरण करा जाउछु एथि पई कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी अब इस स्थान रे दिनावस्थार लोक मानकु प्रभु स्मरण करूछंती आ गोटे कथा कहबा पई चाहे गोटे सुंदर विषय कहबा पई चाहे एनकरेज करबा पई चाहे आपण मानकु कि हमर परमेश्वर से प्रतिज्ञा करंती ताहा न से प्रतिज्ञा रक्षा मध्य करंती द्वितीय विषय एनकरेज करबा पई चाहूची पासेज रो प्रभु परमेश्वर से कोन कहउछंती आज्ञा सुनंतु 17 पद बाउरे आसंतु देखा अछि आम्भे सदा प्रभु से निजर परिचय दउछंती राइट याहावे जे अछंती से बदलिबे नाही सदा प्रभु अर्थ ताहा दया करी ए शब्दर अर्थ को बुझंतु तेनु करी मोसान को प्रभु कहिले मोसान पे जाओ
मशा बहुत चालाकी लोक मशा कहले तो चिनी सब कथा जे मते जदि पचार के तते पठैना हां काई इस्राएल लोक माने केति लोक माने आमे समस्त भलो रे जानि इस्राएल लोक आम भीतर किछि फरक नहीं से भलो रे जानि छथि कारण 40 वर्ष कोनि थिले से ए लोक मान को सहित थिले से जानि छथि तर से कहले प्रभु मते जदि कहबे तते केरे पठैला कहबा को पड़े आसुछु हां अधिकार देखछु प्रभु कोन कहले जा कहबो आमे जे अछु वाह ए शब्द ए नामर तात्पर्य जदि आप बुझी छिबे ना ए परमेश्वर को प्रेम न करि पारिबे आमे जे अछु से नाम कहला से कहले आमे जे अछु से अछु मते पोसा को कोइ दिन लागि पोसबा पहिले से भाबी के बाबे जे अछु से अछु अर्थ कोन है आ से एक्जेक्टली शब्द प्रभु इति व्यवहार करछथि आमे सदा प्रभु I am the Lord Yahweh, the creator, the sovereign one who controls everything in its essence. Sehi sada prabhu kohuchu. Aଜ୍ଞା ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆପଣ ମୁଁ ଅଛୁ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା आम्भे सेमानकु उत्तर देबा कि एनकरेजिंग कथा प्रभु कहते आम्भे सेमानकु कोन करबा उत्तर देबा को मानकु उत्तर देबा आज्ञा सुन हम समस्ते एटा व्यवहार करू आशा करू छे एटे बसिथिबा लोक मते एही भी जणे एटा व्यवहार न करी रही नथिबा बेले बेले मो जेतले प्रस्तुत होतली गोटे विषय भाबुथिली बेले बेले आमर गोटे क्राइटेरिया अछि नै कहार कोन आंसर करबा आ कहार कोन आंसर न करबा लाइक वी हैव ओन क्राइटेरिया बेले बेले आमे कहार कोन सिंपली आंसर न दे कोन करू इग्नोर करू राइट रखी दो मु जानी आपण माने भलो मु के सेंटी करना आपण माने केबे सेंटी करबो बेले बेले आमे फोन कॉल होतिबो देखू आ ए व्यक्ति की बोली फोन पे एमती रखना केमती रखू बोलते दिने मु जने भाई को सहित चा पिउथिले होटल रे बसी हम चा पिउछु तार तांगर गोटे कॉल आसे जेतले कॉल वाइब्रेशन होची देखली से कॉल लिस्ट रो नाम होची डॉन पिकअप कोन डॉन पिकअप स्पैम कॉल ना कोन तापर से भाई को पचारी भाई से व्यक्ति को ना डॉन पिकअप की से पचारले नाही पास्टर बाबू ए लोक फोन करे रिसीव करे ना तेणु करी से कांटेक्ट लिस्ट में कोन नाम देइछि डॉन पिकअप किंतु प्रिय भाई भौणी माने आमे जो परमेश्वर को निकट को आसुछु सेही परमेश्वर पर कोनोसी क्राइटेरिया से समस्त उत्तरदाता परमेश्वर हालेलुया तेणु करी गीतर जब लेखती तुम्हे प्रार्थना श्रवणकारी एवं सकल प्राणी तुम निकट को हालेलुया What are you encouraging? आमर को परमेश्वर को कोनोसी क्राइटेरिया नहीं यदि हमें कौन देखुछु जे मोर परमेश्वर हां से मुखापेक्षा करती नहीं मोर परमेश्वर को पाखरे कोनोसी फेवरिटिज्म नहीं से सबु ताकर सबु कांटेक्ट लिस्ट कॉल को रिसीव करबा पाई अपेक्षा करिछथि तेणु करी तो से कहले आंख निकटरे माग अज्ञात बहुत दुष्कर माने तुमको देखाइबा माटी की देखो कितो सहित 2007 से कहले आंख निकटरे माग तुमर उत्तराधिकारी मते हम तुमको
से समस्तंकर प्रार्थना सुनिबा परमेश्वर, से समस्त को उत्तर देवा परमेश्वर। एठी आमे गोटे सेल्फलेस गॉड को देखुछु, गोटे निस्वार्थपर परमेश्वर को देखुछु। आमे जो प्रभुकर सेवा करूछु से प्रभु जदि क्राइटेरिया रखिबे ना, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी रिजेक्टेड। मु जानि आपण मानकर कथा, जदि से क्राइटेरिया अनुसार आमानकर उत्तर देबे, हुए तो मोर उत्तर से देबा आवश्यकता नहीं। सही परमेश्वर को सेवा में करूछु प्रिय भाई बहन माने। मु काहे कथा कहबा पई चाहूची, डेवलप योर प्रेयर लाइफ। आपण मानकर प्रार्थना जीवन को बढ़ांतु, कारण वाक्य प्रकाश करे आमे उत्तर देबा, काहा उत्तर देबे से परमेश्वर जे लोक माने नम्र दीन भक्तांतकरण सहित तांको निकट को आसुछन्ति। तेणु करी से कहे दरिद्र दीनहीन माने आमे सेमानकु उत्तर देबा। प्रिय भाई बहन माने, कौ लोक मानकु से प्रतिज्ञा करूछन्ति, से सही लोक मानकु प्रतिज्ञा करूछन्ति जो माने स्ट्रांडेड अवस्था में अछन्ति, असहाय अवस्था में अछन्ति। आज मु तीनोटी कथा कहबी काहेकि आमे असहाय अवस्था को चली जाऊ। शुणु, तीनोटी माध्यम लोक माने असहाय अवस्था को चली जाऊ। प्रथम माध्यम है निज द्वारा, बाय आवरसेल्व्स। अब भाई एरा पर देखिएगा, एटा नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम विषय होचे निज द्वारा, बाय सेल्फ। बेले बेले आमे असहाय अवस्था को, गोटे डिफिकल्ट सिचुएशन को फसी जाउछु। एहार पछरे किए दाई, आमे निजे दाई। केमती लुक 15 अध्याय को जदि जीवा, लुक 15 अध्याय आमे जने पुओ को देखुछु नाही कि पुओ सेटा हजिला। अच्छा, ए पुओ काई हजिला? बापा की मारला कि घरु बापा कहले कि रे बाबू तू किछि काम धंदा करूनु, तू चाकरी करूनु, तू इनकम करूनु, तू घर बाहर जा बोली कहले कि बापा ए पुओ को किक मारि नाहंती। बापा ए पुओ को जीवा पाई कहि नाहंती। ए पुओ निज डिसिजन रे गला से, अब निज डिसिजन एमती डिसिजन लेला जेउ डिसिजन रे से कोठी खुशी जाउची, गोटे असहाय अवस्था में ही इज बीइंग स्ट्रैंडेड। से सेठु बाहर मानु नाही। प्रिय भाई बहन माने, विशेष करी युवा युवती मानकु कहबा पई चाहूची, बेले बेले आपण एमती डिसिजन नियंतु नाही जो डिसिजन रे आपण फसी जिवे। केवल युवा युवती मानकु कहू नाही, बड़ लोक मानकु मध्ये कहूची, आज आमे एमती गुडे गुडे परिस्थिति रे फसी जाइछु। कोन भाई? That was our decision. आमे निष्पत्ति नेइछु। द्वितीय विषय, केवल आमे निजे असहाय परिस्थिति रे फसी जाउछु ताहा नुह। द्वितीय विषय, we are stranded by others. आमे अन्य मानक द्वारा कोठी फसी जाउछु, गोटे असहाय परिस्थिति रे फसी जाउछु, गोटे डिफिकल्ट परिस्थिति रे फसी जाउछु। अन्य मानकर डिसिजन, अन्य मानकर एक्शन, अन्य मानकर ओपिनियन हमको एमती गोटे अवस्था रे रखि दउछि जो अवस्था को आमे बाहरी पारु ना। उदाहरण स्वरूप, मोर मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन द बाइबल मोर जोसेफ। आज्ञा जोसेफ काई गातर पड़िले, ताकर डिसिजन थिला कि से कहले कि भाई रे मते गात बहुत भल लागे, मत तेणु करी मते मारो ना। कहले कि कहिना जोसेफंकर बंदित्व अवस्था ताकर डिसिजन थिला कि
कहा पाए अन्य मानक पाए प्रिय भाई बहन माने आमे समस्ते एहार अनुभव दे जाउछ नै आमे भुक्त कवि माने अछि वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस तृतीय विषय केवल आमे निज डिसिजन सकाश असुचु ताहा नुह गोटे असहाय अवस्था को आसुचु ताहा नुह द्वितीय अन्य मानक सकाश आमे आसुचु ताहा नुह तृतीय विषय जोटा कि मते बहुत आश्चर्य लगे कौन तृतीय समटाइम्स वी आर स्ट्राइकेड बाय गॉड आमे ईश्वर को द्वारा बेले बेले एमती जगह रे प्रभु आमन फसई दियंती आमे बाहरी पारी किंतु सुनंतु निजे फसिबा अन्य मानक द्वारा फसिबा और ईश्वर को द्वारा फसिबा बहुत भिन्नता अटे प्रभु आपनार महादया रे आपन को असहाय परिस्थिति रे रखंती बुझि पाले कि मो कथा आपन प्रश्न करूथिबे पास्टर बाबा ने पागला पास्टर केमती कहूथिबे प्रभु केमती आपनार महादया रे हमको गोटे असहाय परिस्थिति रे रखिबे प्रभु केमती आपनार महादया रे हमको गोटे कठिन परिस्थिति रे ठेली देबे आज्ञा कठिन परिस्थिति से ठेली दियंती आपना महादया रे एथि पाई जे आमे तांकर योजना को अति स्पष्ट भाव रे बुझी पाई अनेक समय आमे आम योजना रे काम करबा आरंभ करू आम चिंताधारा रे काम करबा आरंभ करू अनेक समय आमे भाबु जे एटा मोर इच्छा किंतु प्रभु देखंती 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 आ कोन करंती एम्ति जगह को किक मारंती आमे सेई अवस्था रे पडू तापर चिंता करू नाही प्रभु एटा मोर इच्छा नथिला तेरु करी उदाहरण स्वरूप दुईटा कैरेक्टर रखिबी प्रथम कैरेक्टर रखिबी गणना 22 अध्याय 22 ରୁ 24 पद मध्यरे आमे नय व्यक्ति को देखछु क्योंकि व्यक्ति विलियम प्रभु विलियम को काई असहाय परिस्थिति रे रखिले से जाउथिले कोन करबा पाई इस्राएल लोक मान को अभिशाप देबा पाई नै के लोभ रे आसी टंका लोभ रे आसी मानव लोभ रे आसी धन लोभ रे आसी से प्रभु को योजना को कोन कले तिरस्कार करी जाउथिबा बेले प्रभु कोन कले बढिया करी गोटे गध को आनी ठीक अछि हालेलुया 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 आपण सीरियस दिले सती पाई सेटा बाजे ओके प्रेज गॉड विलियम से तार योजना रे गले आ प्रभु चाहिए ए लोक को जति मो स्टैंडर्ड न करे ए लोक बुझी बने काम करी प्रभु कोन करछते गोटे गध को आनी आ एमती भाबरे ठिया कले जे विलियम ना लेफ्ट को जाई पारिले ना राइट को जाई पारिले ना ऊपर को जाई पारिले ना दक्षिण को जाई तापर विलियम बुझी he understood very specifically clearly the purpose of God in his life अवश्य विद्रोह चरण कले सेटा भिन्न कथा किंतु प्रभु तांको बंचैबा चाहते द्वितीय व्यक्ति को कहिबे जहां विषय हम समस्त जानछु प्रेरित 9 अध्याय साउल जे कि पाउल अटंती साउल कोन कले से गोटे योजना करी गोटे उद्देश्य धरी से जाउछंती कोन ताकर उद्देश्य थिला जे सब क्रिश्चियन मान को कोन करबी बंदी करी आनबी किंतु रास्ता रे गला बेले प्रभु कोन कले हां एमती भाବରେ अटकेइले देखा जाए से उठिला सत किंतु किछि देखि पाइला एटा दया रे प्रभु कले ना कोपरे प्रभु कले कोपरे कले तांकर लोक मान को जदि परमेश्वर कोनोसी असुविधार परिस्थिति को ठेलंती कोनोसी गोटे अप्रीतिकर वातावरण को ठेलंती एथिपाई ठेलंती जेपरि आमे तांकर दया को बुझी पारिबा तांकर करुणार विषय को बुझी
ବୁଝିପାରିବା ତାଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବୁଝିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଉ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହୁଏତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କୋଉଠି ଫସି ଯାଇଛୁ। ହୁଏତ ପରିବାର କାରଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ କାରଣ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡିସିସନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ତିନୋଟି ବିଷୟ କହିବି। ଆଉ এই ତିନୋଟି ବିଷୟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରନ୍ତୁ, ତେବେ এই ତିନୋଟି ବିଷୟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? 3 things we must do when we are stranded। ତିନୋଟି ବିଷୟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଜି ଅଟକି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, accept that you are stranded। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଲୋକ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ସହାୟ ଦେଖେଇ ହେଉଥିବ, ନିଜକୁ ବଳବାନ ଦେଖେଇ ହେଉଥିବ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ କି? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ମନ କାହା ପ୍ରତି ତରଳି ଯାଏ? ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହିବ ଆଇ ଆମ୍ ଠିକ ଅଛି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ କେବେ? ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହଉ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହଉ, ମାନସିକ ଭାବରେ ହଉ, ଯଦି ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ accept the fact that we are stranded। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ କହିବା। ମୁଁ ଘଟଣାଟି କହିଲା ପରେ ସେ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା 38 ପଦରୁ 35 ପଦରୁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, why in the world people should rest strong when they obey the Lord? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଝଡ଼ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଝଡ଼ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଯୀଶୁ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆସିବ, ଯୀଶୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଆସିବ। ଦେଖିବେ ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଇବ କାହିଁକି ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ? ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଅସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ, ତେବେ ଏଲିସାୟ କି ଆଜ୍ଞା, ଯେ କି ଏଲିୟଙ୍କର ଡବଲ ସ୍ପିରିଟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଗଲେ? ଦେଖା ଅଛି ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଲିସା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମିରାକଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମିରାକଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାରଣ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମିରାକୁଲସ୍ ଗଡ୍ ଅଟନ୍ତି।
can do impossible into possible. ଆଉ এই ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଆସୁଛି। ଝଡ଼ ଆସୁଛି ଆଉ ଝଡ଼ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସୁଛି ଯେ ନୌକାକୁ ବାଜୁଛି, ନୌକା ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି, ତଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? କୋଉମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି। କୋଉମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟିଷ୍ଟ, ନାଇଁ, those who have experience of the sea, ସମୁଦ୍ରର ଅନୁଭୂତି, ଜାହାଜର ଅନୁଭୂତି, এইମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍? ଆଚ୍ଛା, ଏତି ପୂର୍ବରୁ ସିମନ, ପିତର, ଯାକୁବ, ଜହନ କେବେ ଝଡ଼ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ତୋଫାନ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ନୌକାକୁ ବାହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ଝଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଦେ ସ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଝଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛୁ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଦେ ରିଅଲାଇଜ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆଉ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଯେ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ। ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଲୁ, ତୁମର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା? ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୋଷାରୋପ କଲା ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଇମିଡିଏଟଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର। କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା କହିବି, ତାର ଠିକ୍ 2ଟା ଚାପ୍ଟର ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଝଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। এই ঝড়ে প্রভু যীশু খ্রিস্ট অଛନ୍ତି, কিন্তু এই ঝড়ে মার্ক তার 6 অধ্যায়ে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে ঝড়ে নাহাନ୍ତି। অଛନ୍ତି কি? শুনন্তু শুনন্তু ভଲରେ শুনন্তু। ঠিক 2টা চ্যাপ্টার পরে শিষ্য মানে ভুলি গলে গোটে বিরাট বড় সত্যতা। কোন সে সত্যতা? से सत्यता होची आमानकर ईश्वर ही इज नॉट ओनली गॉड ऑफ नियर बट ही इज गॉड ऑफ फार। आमानकर परमेश्वर से निकटतर परमेश्वर ही होती, आमानकर परमेश्वर दूर मध्य से परमेश्वर अटंती। ए सत्यता जो माने भूली जाउछंती, शिष्य माने भूली जाउछंती। काहे कि मैं कथा कहूची, ए छड़रे प्रभु यीशु कृष्ण नाहांती, से मानक सहित नाहांती। आ जेतले झड़ आसुची मु पढिबाकू चाहूची 48 पद 6:48 देखंतु लेखा अछि, प्रतिकूल वायु हेतु कोन लाग्या अछंती कि सेही प्रतिकूल वायु हेतु से मानकू नौका बाहिबार कष्ट पाउतिबा देखि, नौका बाहुतिबार कष्ट पाउतिबा देखि। तार अर्थ जेतेबेले झड़ आसुची, प्रतिकूल परिस्थिति आसुची, एठी से माने भाबुछन्ते वी कैन डू समथिंग, वी कैन यूज आवर स्किल, वी कैन यूज आवर एबिलिटी, वी कैन यूज आवर एक्सपीरियंस। प्रभु सेही पर्यंत देखंती आज्ञा केते दूर आमे निजर एबिलिटी को यूज करू।
कि अनेक समय आमे परिस्थिति को बहुत कष्टदायक करू एथिपाई जे आमे एक्सेप्ट करू ना हो आमे समस्या रे बचू कहीं की जण एक्सेप्ट करती नहीं जानती कि प्रथम कारण होचे एक्सेप्ट करबा पाई ह्यूमिलिटी कौन दरकार नम्रता सेतिकी नम्रता न हेले जड़े निजर दुर्बलता को प्रकाश करे नहीं कहीं भाई जड़े कहब मु विफल बोली कहीं भाई जड़े कहब मु फेलियर बोली किंतु फेलियर बोली कहबा पाई कौन दरकार आज्ञा ह्यूमिलिटी दरकार ह्यूमिलिटी आज अनेक थर आम समस्या पड़ुचु तार पछर कारण होचे वी डोंट हैव हम्बलनेस ह्यूमिलिटी हम द्वितीय विषय कहीं आम कन्फेस करना हो एक्सेप्ट करना हो जे वी आर इन द ट्रबल द्वितीय विषय होचे वी ग्रैब आवर पास्ट एक्सपीरियंस कौन पास्ट एक्सपीरियंस एमती अनेक समस्या को कौन करिचे डील करिचे टैकल करिछि अनेक समस्या को जीवन में देखिछि आ समाधान करिछि हमर एक्सपीरियंस बेले बेले हमको कोन करे नाही एक्सेप्ट करबा पाई अलाउ करे नाही उदाहरण स्वरूप सैमसन को प्रथम थर बांधिले सैमसन कोन कले छटपट हेले छिडी गला पास्ट एक्सपीरियंस कारण सैमसन भाबुछि मु छिडै पारुछि द्वितीय थर छिड़ेला तृतीय थर छिड़ेला किंतु चतुर्थ थर जदि सांगे सांगे से एक्सेप्ट करि थांता प्रभु करि जाइछि फसी जाइछि मते रक्षा करो तार आकर आखि उड़ा जाय से पास्ट एक्सपीरियंस को डिपेंड कला अनेक ख्रीष्ट विश्वासी आमे गोटे समस्या आमे कोन करू हमर पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करू किंतु प्रभु चाहते we must accept we must ask हमें प्रभु को पूछा मागिबा विषय गोटे कथा कहबी प्रिय भाई भई माने केवल एक्सेप्ट करबा ताहा नुह प्रभु चाहते हमें मागो गोटे सिंपल एग्जांपल मु बाइबल रो देख शेष करबी मोर समस्या मु जेबे प्रार्थना करी आसे आज वाक्य सरै देबी से दिन सरै पानी एटा मोर समस्या द्वितीय विषय कहबी आस मागंतु प्रार्थना करंतु गोटे बेस्ट एग्जांपल देबी काहे की मागु ना होला काहे की मागु ना बाइबल रो देबी दया करी खोलो आदि पुस्तक 21 पर्व आदि पुस्तक 21 पर्व को आसंतु 21 पर्व रो गोटे विचित्र घटना होची 9 पदरु 21 पर्व भितरे हागार कोन होछंती आज्ञा तांको पुओ सहित से तड़ा खाउछंती नै बाइबल देखंतु मते सुनबा हागार तड़ा खाउछंती किंतु हागार तड़ा खाइला परे हागार किछि चिंता करू नाहंती किछि टेंशन करू नाहंती आ आश्चर्यर विषय आपण माने बाइबल पढुछंती जानिबे हागार जीवन काल भितरे एई पर्यंत हागार प्रार्थना करिना परंतु हागार प्रार्थना करता जवाब काहे की प्रार्थना करता हागार तड़ा खाइला बेले तांको पाखरे कोन अछि आज्ञा सुनंतु तांको पाखरे कोन अछि 14 पदरे अब्राहम तांको कोन करछंती अति प्रेम रे कारण अब्राहम रो प्रेमिका से शून्य हाथ रे छाड़ीबा महापाप नै कि कोन फसे ठीक हागार पाखरे हम सुना कारण हागार रो दुख हमको भोग करि हागार को से कोन करछंती मुठिए उठी रोटी आ कोन दै छथि आज्ञा जल पूर्ण कोन दै छथि हां कुंता दै तार अर्थ
যথেষ্ট পরিমাণর করছি রিসোর্সেস তা পাখরে কাহি মাগিব কিয়ে প্রার্থনা করিব আজ্ঞা যা পাখরে রিসোর্সেস নাই সে প্রার্থনা করিব কিয়ে প্রভুଙ୍କୁ মাগিব যা পাখরে নাই সে মাগিব আজি আমার প্রার্থনার জীবন কাহিনী দুর্বল জানতে কি কারণ we have plenty of resources we don't need God অনুভব আজ্ঞা রাউতলা রাখবো we don't ask we don't pray why কারণ সকাল উঠু পিলাମାନଙ୍କୁ কার মিউজিক স্কুল বুঝিব সকাল উঠু আমি অভাব দেখু না দুঃখ নাই কারণ তো দুঃখ আসু বলে মু কহু নাই जो পর্যন্ত plenty of resources ଅଛି না সে পর্যন্ত we do not know who is God হাজার দেখুন হাজার পাখরে কোন আছে plenty of জল ଅଛି কাহিଁକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ the interesting truth ହଉଛି କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ 15 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଳ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ଆଗାରରେ ଉଦାହରଣରେ ବାଳକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଚ୍ଛା ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁଣି ସେ ଯାହା ଆଗରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦିନକେ ପରିମାଣରେ ଘୋଷିଲା କାରଣ ସେ କହିଲା ବାଳକର ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ସେ ତା ଆଗରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲା କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସରୁଛି ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୀନ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୀନ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଜିର ବାଳକମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଏ ପାଷ୍ଟର ହୁ ଇଜ ନଟ୍ ପ୍ରେଇଂ ହି ଇଜ ଏ ପ୍ଲେଇଂ ଯୋଉ ବାଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ନାହିଁ ସେ ବାଳକ ପୁଣି ଖେଳୁଛି প্রার্থনা আজি আমি এথিপাই করুনাহু কারণ আমার জল পূর্ণ আছে প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ প্রভু কাহাକୁ କହିଲେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଜଳ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 41 ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉମାନେ ଜଳ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜଳ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ହାଗାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ହାଗାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ এই পয়েন্ট অফ টাইম পর্যন্ত হাগার প্রার্থনা করিবা আজ কেতে জন আমি এখানে বসিছু হাগার করে জীবন কাটুছু কুহନ୍ତୁ মতে কেতেটা পরিবার হাগারଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବାପା ମା ହାଗାରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାଗ ତହିଁରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ accept দ্বিতীয় বিষয় মাগ তৃতীয় বিষয় এগ্রি এন্ড অ্যাক্ট মোসাঙ্গু প্রভু কহিলে তুমি যাও আদি পুস্তক 4-5 মধ্যে সময় খালি সমরি দেই রখিলে 5 পর্বরে প্রভু কহিলে তুমি যাও আর মোসা যাউছন্তি প্রভুଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ কিন্তু 5 পর্বরে যেତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମିଶରର ଲୋକମାନେ ଆହୁରି କଠିନ ହେଲେ ନାହିଁ ଆହୁରି କଠିନ ହେଲେ ଆହୁରି କାମ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ 6 ପର୍ବର ଏକ ପଦ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସମୟ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା 6ର ଏକ ପଦ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାହା ବାତାବରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଶୁଣ ଆଉ ମଶା କ'ଣ କଲେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମିରାକଲ ଦେଖେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ accept
जदि अपव्य पुत्र ग्रहण ही करता से घुषुरी पलरे अच्छी घुषुरी खाइबा जिनिस खाऊे से प्रभु पाखक आसता एक्सेप्ट जदि कौन परिस्थिति आप फसी कि फसी असहाय अवस्था अच्छु आज प्रभु चाहते एक्सेप्ट इट पुणी प्रार्थना जीवन तक पुणी वाक्य अनुसार एग्रीमेंट कार्य प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद करूँ।